السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم من جديد في درس جديد. درس اليوم سوف نتعرف عن استعمال le verbe avoir، استعمال الفعل يملك في اللغة الفرنسية. هذا الفعل ينتمي إلى أفعال المجموعة الثالثة، ونبدأ باستعمال الفعل avoir في الحاضر. le verbe avoir au présent. J'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. J'ai لدي، أنا لدي أو عندي. Tu as أنت لديك أو أنت لديك. Il a هو لديه. Elle a لديها. Nous avons نحن لدينا. Vous avez أنتم لديكم. Ils ont هم لديهم. Elles ont هن لديهن. أما في صيغة النفي نقول je n'ai pas، ليس لدي. je n'ai pas. Tu n'as pas، أنت ليس لديك أو أنت ليس لديك. Il n'a pas هو ليس لديه. Elle n'a pas هي ليس لديها. Nous n'avons pas نحن ليس لدينا. Vous n'avez pas أنتم ليس لديكم. Ils n'ont pas هم ليس لديهم. أمثلة. المثال الأول: J'ai une question. J'ai une question. أنا لدي سؤال. Tu as une voiture. Tu as une voiture. أنت لديك سيارة أو أنت لديك سيارة. Il a un examen. Il a un examen. هو لديه امتحان. Elle a une maison. Elle a une maison. هي لديها منزل. Nous avons un problème. Nous avons un problème. نحن لدينا مشكل. Vous avez un chat. Vous avez أنتم لديكم un chat قط. Ils ont 3 enfants. Ils ont لديهم 3 enfants 3 أطفال. إذا كما تلاحظون le verbe avoir الفعل يملك في اللغة الفرنسية نستعمله للتعبير عن أشياء نملكها. أمثلة أخرى: J'ai faim. J'ai faim. أنا جائع. إذا أردت أن أقول أنا لست جائع: Je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. J'ai soif. J'ai soif. أنا عطشان. أنا لست عطشان. Je n'ai pas soif. Je n'ai pas soif. J'ai peur. J'ai peur بمعنى أنا خائف. أنا لست خائف. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. J'ai froid. J'ai froid. أنا أشعر بالبرد. لا أشعر بالبرد نقول Je n'ai pas froid. Je n'ai pas froid. J'ai chaud. J'ai chaud. أنا أحس بالحرارة. أنا لا أحس بالحرارة. Je n'ai pas chaud. Je n'ai pas chaud. رأينا الآن استعمال le verbe avoir au présent، يعني استعمال الفعل يملك في زمن الحاضر. أما إذا أردت أن أستعمله في الماضي نقول في le passé j'avais، tu avais، il avait، elle avait، nous avions، vous aviez، ils avaient.
j'avais بمعنى كان لدي، كنت أملك في الماضي ليس الآن. j'ai لدي، j'avais كان لدي أو كنت أملك. tu avais كان لديك أو كان لديك. il avait كان لديه. elle avait كان لديها أو كانت تملك. nous avions كان لدينا. vous aviez كان لديكم. ils avaient كان لديهم. أما في صيغة النفي نقول je n'avais pas لم يكن لدي. tu n'avais pas لم يكن لديك أو لم يكن لديك. il n'avait pas لم يكن لديه. elle n'avait pas لم يكن لديها. nous n'avions pas لم يكن لدينا. vous n'aviez pas لم يكن لديكم. ils n'avaient pas لم يكن لديهم. أمثلة: j'avais le temps. j'avais le temps كان لدي الوقت. لم يكن لدي الوقت. je n'avais pas le temps. je n'avais pas le temps. j'avais le choix. j'avais le choix بمعنى كان لدي الاختيار. إذا أردنا أن نقول لم يكن لدي الاختيار je n'avais pas le choix. je n'avais pas le choix. j'avais le droit. j'avais le droit كان لدي الحق. إذا أردنا أن نقول لم يكن لدي الحق نقول je n'avais pas le droit. je n'avais pas le droit. جملة أخرى: elle avait une voiture. elle avait كانت تملك une voiture سيارة. كانت لديها سيارة. لم تكن لديها سيارة. elle n'avait pas de voiture. elle n'avait pas de voiture. أعيد: j'avais le temps كان لدي الوقت. je n'avais pas le temps لم يكن لدي الوقت. j'avais le choix كان لدي الاختيار. je n'avais pas le choix لم يكن لدي الاختيار. j'avais le droit كان لدي الحق. je n'avais pas le droit لم يكن لدي الحق. elle avait une voiture كانت تملك سيارة أو كانت لديها سيارة. لم تكن لديها سيارة elle n'avait pas de voiture.